Baik, terbebasang agak semambala kita tik seruran bergulang kami Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari Minggu 10 hari bulan 1 bergulang aku Bumawian. Mensia mayuh dilalau ngambil hendak ngerembai ke berita bulat ti bekaul ngau pengawal atur mindah bertagang PKP. Senior Minister Kluster Pengelikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah ke pengekai berita bulat tu ti ngerembai bak media rama semina dekat ngujung ke mensia mayuh terkenyit Irawati lalu berbeli ke mayuh barang. Ia megak minta mensia mayuh hendak mudah harap ke berita selebubung apa bak media rama ambil ke banding baka malam tadi timadah ke polis kenuk ko berita dekat ngatur pengawal ngempang jalai lalu hendak ngemendar ke orang hendak pansut dari rumah tang kebenaria atur ke bangsanya endang enda amat. Ia madah ke perintah semampai belum mati ke mayuh bengkah perkara bak senentang napi pengekai COVID-19 nyengkaum pengerai ngau pengawal aktiviti ekonomi. Berbangunnya mensia mayuh dipinta baduk ngerembai ke berita bulat pasal palan kuarantin di Sibu. Penolong Menteri Pengawal Berumah ngau pengerai mensia mayuh Dr. Anwar Rapai madah ketuk tau ngujung ke penyarut runding serta ndak terpantuk bati bak orang ti diau bandurnya ti lalu diumbak ke megak bala terabai menua ke benuang kiruh ngeraja pengawal dikena nentu ke pemanah pengerai rakyat. Dr. Anwar Rapai ke megak adun si tak nangka madah ke gambar timandang ke orang ari rumah panjai ti di kuarantin ba sebuah stadium ke endak ngenak kemah endang sigi gambar bula. Ia madah nak ke Datuk Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bagi Menua Sibu lalu berdau ngenak balai mensia mayuh tau ke stadium indoor kuarantin orang. Ia madah ke indoor stadium Sibu endang udah disikap dekat indoor ngagak palan kuarantin lalu raban penyaga orang periman APM udah niri ke lebih kurang 80 buah kemah ari agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA bak stadiumnya. Ia madah ketuk digagak tumu nyemak nangkan ketuk ilak berguna ke sebuah palan kuarantin dikena nambah ke palan bukai ti udah digagap. Ia maksud ke penerang tu ngagai RTM lalu madah ke ulah orang ti ngelekai ke berita bula ke bakanya endang nadai tuju apa serta tau benar kena tinggang hukum undang-undang. Dr. Anwar dia tok benuang kena kuarantin bak sebuah hotel di Sibu udah bekau mulai ke diri hari Kuala Lumpur. Batu Megat Dr. Anwar Rapai madah ke bisik 19 buah rumah panjai bak pasai Siong Sibu kena atur mindah ti bertagang dikena nagang pengekai COVID-19. Ia madah ke tu nambah 8 buah rumah panjai ti udah berengkah diatur sari kemari. Dr. Anwar madah ke 2059 ikut orang hari 300 buah pintu rumah panjai bisik kena adat berkurang tu. Tajapan bakanya, ia madah ke Sida Anang Irawati laban pemakai kecukup endang dekat di Sadung ngagai genap ikut orang lalu udah megak berengkah di Sadung. Batu megak pengatur bagi penyaga penusah upis pengintu pengelantang pendiam mensia mayuh bagi menua PKMB Sibu Muhammad Afif Syafiq Muhammad Alwi madah ke Sida ia udah nyadung 620 bungkus bekal pemakai ti dianjurang nyentuk ke ngagai pukul 10 malam tadi. Sari itu ia madah ke Sidak ia dekat nganjung 1,400 bungkus pemakai tinangkir hari sari kemarin dikena nentu ke semua orang belak ampit pemakai magang-magang. Melalui perbincangan bersama dengan tuan rumah di kawasan ini, kita akan agihkan bantuan di sekatan ini saja. Jadi tuan rumah dan anak buah mereka akan ke hadapan sini untuk ambil bantuan rumah panjang mereka masing-masing lah. Lebuh ti berandau ngau RTM bak ndor ngempang jalai bak simpang pasai Siong, ia madah ke tuluang bekal pemakai ti diberi itu endang ke guna dalam tempoh 7 hari, lalu tuluang bak renggati kedua di baru bak hari ti ke-7 hilak. Kru RTM Sibu lebuh ti datai ngagendornya megak madah ke balas dadu bisik megak dipedak belak nyawa bak pengawal ngempang jalai nanti dibanding ke seminak bala raban polis saja sari kemarin. Tu berita pembentuk baru COVID-19 hari itu. Sari itu bisik 24 iti kes positif COVID-19 tingujung ke semua kes 1,275 iti di Sarawak. Komiti Penyangga Penusah JPBN Sarawak mansut ke penerang madah ke kes tu ianya 7 di Kuching, Miri 5, Sibu 5, Sri Aman 2, Bintulu 1, Samarahan 1, Sebawah 1, Selangau 1, Ngau Serian Megak Siti Kes. Nakak sari itu megak bisik 5 bengkah kluster TAG aktif ianya kluster Pasai, Sibu, Keranji, Tabuan Kuching,
Bahsayap, Miri, kluster Sutuang, Kuching, Madur ngau kluster Meraduang. Seritu pelilih Sibu ngau Kuching bertukar zon Urian ngagai zon merah bab penyampau 44 itik kes berampit bab menua tumpu di Sibu ngau kes di Kuching dalam tempoh 14 hari ke udah. Pelilih menua Selangau ngau sebawah udah berubah dari zon Gaduang ngagai zon Kuning udah bekau sitik kes COVID-19 berampit bab menua tumpu tik ditemu dalam kandang 14 hari ke udah. Pelilih menua Samarahan, Miri, Sibu, Bintulu, Meraduang ngau Seri Aman, Mengkang bab zon Kuning. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Preview kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya hari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya hari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, 5 juta ekor rakyat bak menua Sarawak tu tinepan feri, nak tahu nak taluk bak standard operation procedure SOP bak semua feri ti dikuasa Upis Kejaraya JKR Sarawak. Sapi Direktur Pengatur Aset Upis Kejaraya Sarawak, Insinyur Richard Tajan badah ke SOP tahu ke atur tu endang udah diletak kenyau hari feri keterubah di Sarawak babatang kitang dalam tahun 1958. SOP bagi pengurusan feri telah lama telah diwujudkan, telah berkuasa sejak feri ditubuhkan, ya. Dan ia bukan satu amalan yang baru, ya. Dan melihatkan kepada SOP yang sekarang ni, memang telah disediakan bahawa penumpang-penumpang yang nak menggunakan feri, contohnya lah perlu keluar daripada kereta, lepas tu hanya driver yang membawa kereta masuk ke feri. Bila sampai di feri, cermin kereta perlu diturunkan dan seat belt perlu dibuka. Dan juga kereta bila sampai di pangkalan feri kena berhenti dekat gate. Itu adalah antara SOP dah lama dah diwujudkan ataupun telah dikuatkuasakan. Ia menggambar ke sebedau tu JKR nadai kuasa ngukum tau ke kompaun orang ti ditemu nak nitiah ke SOP tam berindi ada penusah penyangkai feri Triso ti udah naban ke nyawa 9 ke orang. Udang ujung ke penerit undang-undang ari Upis JKR bergulai ngau feri operator dekat Ngansa Mensamayu. Nitiah ke atur tu lalu orang ti tengiak hendak nitiah ke aturnya dekat di tagang nepan feri kenyau hari 1 minggu dulu tu tadi. Ia maksud ke penerang tu lebuh ti dikangau ke datanya ditemuai bak segmen cerita pagi Sarawak bak program Selamat Pagi Malaysia TV1 Live hari penyangkai feri bak Rambungan. Feri Rambungan tu ia ke pemandu mayuh di tepan orang bak tahun dulu tu tadi. Ianya bisik 926,000 buah perengkap pengangkut, ditangkan kenangan lasa 481,000 buah, ngau batang paluh 462,000 buah. Feri Triso bisik ngangkut 351,000 buah perengkap pengangkut, lalu kesemua 12 titik penyangkai feri tu endang laku benar di tengah orang bak Sarawak ketebal lagi mayuh bak jalan Nabian Tasik, tik muntang lagi di tengah, antik dibanding ke ngau jalan besar Pen Borneo, tik benuang digagak baka jam kedia tu. Bak tu megah Insinyur Richard Tajan madahkan JKR Sarawak dekat netap ke pejalai feri nangkan ke Tuila. 7 tu endang dikena ngemanah kagi atur ke udah diletak baka ke ngelamak tu. Insinyur Richard madahkan zon tu endang udah dilanggur lalu benung dipejurai ke sebedau atur tu boleh pembenar. Tu endang nyengkaum semua bala feri operator, engineer bak serata menua Sarawak dikena nentu ke zon operation tu. Feri operation zone ni kita akan anggalkan daripada gate terus ke gate yang sebelah sana tu. So that is kita punya zone, ferry operation zone. That's why within that ferry operation zone it's just like a very strict zone, macam military zone juga.
Nampaknya zon tu dekat Nyengkau masang papan jakutangkan dikena mandang ke atur feri ngambil ke Maya Mansang, Ngau Nurun Feri, Ngembuan atur Timuruan, serta Liko Nage lalu dekat Nagang bagi siapa orang ti hendak nitia ke atur ti udah diletak. Ia mengamandah ke feri Rambungan Endang Siti Ari feri ke Pemandu Mayuh di Tepan Urang anti dibanding ke Ngau 12 buah feri ke Bukai di Sarawak, ti manggai 926,000 buah perengkap pengangkut tahun dulu tu tadi, tau ke Pupu Rata ianya bisik 2,700 buah perengkap pengangkut sehari. Pengerami pengawal nasih tanah perujiak ngagak Jambatan Batang Lupar di Sebuyau dekat diatur kena 18 hari bulan 1 tu ilak. Penolong Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Julahi Narawi madah ke pengawal nasih tanah tu dekat di penyadi Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng. Batu Megah Datuk Julahi madah ke perujiak jambatan tu ti panjai 5.1 km di Sadang dekat Tembuk dalam tempoh 48 bulan. Ia menggamadah ke perujiak tu endang dipelanja penuh hari Perintah Menua Sarawak dikena nukar feri bandurnya anti udah Tembuk ilak. Ia mansur ke jakut tu ngagak pengarang berita lebuh tidak datai ngabas tapak endur berjadi pengawal nasih tanah perujiak ngagak Jambatan Batang Lupar di Sebuyau. Ia madah ke dia tu menggak benuang ngagak moyah perujiak ngagak Jambatan Bak Kandang Jalan Nebiang Tasik di Sarawak, baka Bak Jambatan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau Jambatan Batang Seribas tajapan pengerami nasih tanah perujiaknya agi bedau diatur. Beritanya tadi ngujung ke aiban kita kelma itu. Ingat awak, kita bedau menang. Nyalai bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19. Jadi untuk aku Bumawian madah ke diri, mupuk dulu.